Sige, Clarence, number 1. Drawing niya ko hintuldok. Amo na ito. Sige, number 2. Drawing niya ko hin kauhit. Kauhit. Sige, kauhit. Very good. Katulo, drawing niya ko hin pakiana. Pabulura ha. Sige. Patay. Dapat nahubag. Sige, nahubag. Ay, guti man to bagang butiti. Ano yan eh. Upaya, pabulura hiya, pabulura. Patay. Sige, pahubaga. Sige, pahubaga pa. Ito, sige, dako. Ayan, sige, liko. Sige, liko pa. Sige, liko nga di ubos. Liko ubos, tuldok. Ayan, good, very good. Drawing niya kuhin, markahin abat. Kung nasisina ka, sugad, very good. Sunod, drawing niya kuhin, turudlok. Duha nga arong, very good. Last, drawing niya kuhin, kapinit. Kauhita wala, tapos kauhita tuo. Puno tuo. Kalasa na ko. Sige lang, ma'am. Kahuna ko doon, may monster. Sige, amo to, very good. Yan, na-explicar ko ha iyo. Ano ang gamit ito nga mga marka, ha?